Na leo sasa ni ibada kwa ajili ya bapendwa yetu benye balisha tangulia mumiki yao. Bebesha tutangulia biko munjia. Shie tunakuwa na shie munjia yabo ya kwenda kule kwenye biko. Ni kitu ya matatu. Sasa ulizo joy. Garama au sante ya zile roho vyo litayarisha iko aye. Akaumba useme nguvu wale wasikie. Simama ufasirie. Che wote tulikuwa akaumba na nyama. Nyama gani? Akaumba za mpori na nyingine. Nani atatayewa jina nyama kama? Nyama moja mwingine. Nani atanipatia jina nyama? Nikwambie. Nguruwe nyingine nini? Mbuzi nyingine. Kuku nyingine nini? Nyama mwingine. Nyingine nini? Bata si ni mandege iko vile. Kwa jina la Mungu Baba na Roho Mtakatifu. Mwema uliye juu mbinguni, Baba ya mapendo makubwa, Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo, tunakwenda tena kukutukuza na kukushangilia kwa asubuhi kama na leo. Tunakwenda tena kukuabudu mwema wa mbingu. Wewe ambaye Baba Mtakatifu unakuwa na uwezo yote katika yote. Hakuna kitu kenye kinakushindaka. Mwanadamu anaweza piga kalikile na anasema hii haiwezekane, lakini kwako inaenda kuwezekana tena zaidi. Njoo kwa maana Baba mwema tunakukaribia tena. Wende tena kutupatia nguvu Baba Mtakatifu ya kwenda tena kutangaza neno yako, ya kwenda tena kukuabudu, ya kwenda tena kukusifu kwa asubuhi kama na hii. Ni sikukuu kubwa ya pekee yenye Baba Mtakatifu tunakwenda tena kusherekea kwa ajili Baba Mtakatifu ya wapendwa wetu ambao wanakwenda kututangulia mudunia ya ngambo, mudunia yenye ionekane na macho yetu, mudunia ya ngambo ya pili bana kisha kututangulia kule. Ndio kwa maana Baba mwema
Twende tena tukue Baba Mtakatifu pamoja nawe katika yote ambayo tutakwenda kutenda. Mahitaji ya ndugu na dada tunaitia kwako. Mahitaji ya kwanza yetu ni kupatikana mchumba cha harusi pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. Na mahitaji ingine sasa inakuwa mahitaji mbalimbali ya wana wako. Kila mtu anakulilia hiki ama kile. Kila mtu anakulomba hiki ama kile. Lakini tujue kama unakuwa na mipango kwa ajili ya vitu vyote. Ingawa jibu haijatoka ni kwa sababu wewe ndio unakuwa na uwezo yote. Twende kwa uvumilivu, tusianguke mitego ya mwovu shetani. Kwa sababu ya kwenda kuomba na jibu haijatoka, ile yenyewe unatufenzia ni jibu pia. Tunakwenda kuleta wagonjwa mikononi mwako. Magonjwa ya mwili, magonjwa ya roho tunaitia kwako yote. Baba Mtakatifu, tunajua ya kwamba jicho lako la huruma likwende kuona wagonjwa mwema wa mbingu wa mwili wanakuwa ndani ya hospitali wamoja, wengine wanakuwa ndani Baba Mtakatifu ya manyumba wanakosa hata dawa. Lakini tunajua kwamba wewe kwako kuna kwa nguvu. Magonjwa ya roho ndio ya mubaya zaidi, kwa sababu inaweza kutupotezea hata uzima wa milele. Wakati atufanye mapenzi yako, wakati atukusogelee wewe, wakati atuogope tena dhambi, tutatengwa na wewe mbali. Kwa maana uende kutupatia nguvu kwa madhaifu ile. Tunakwenda kuleta neno yetu ya siku, ibariki Baba mwema, twende tuiganyane moja na mwingine. Yale ambayo tukutamko tutishie nayo. Tunashunga na utume makoani, madiakona, ndugu na dada, bila kusahau upendo wetu unaopatikana kwa ajili ya maisha. Mjina la Yesu tunaomba hivi. Amen. Amen. Neno yetu ya siku yenye mtume mkuu alikuwa kututumia inatoka mkitabu ya Ufunuo sura yake ya kwanza mstari wa 18. Inasema hivi. Mimi tutaanza nyuma kidogo ya mstari wa 18. B yake ndio inakwenda kusema hivi. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai, nami nilikuwa nimekufa, na tazama mimi ni hai hata milele na milele, nami nina funguo za mauti na za Hadeze. Mpaka pale. Régneront avec
Kiangalia dunia hawezi iona. Kiangalia bio unaangalia hii walishakaenda tena hae. Lakini kupitia imani ni ibada ya boga. Ni ibada ya kupatia mtu mafikiri jinsi ataweza tayarisha naye kungoja kurudi kwa Yesu. Kwa asubuhi ya leo tulilala makesha tangia Jumajana, ilikuwa ibada ya matayarisho. Ilitayarisha roho yetu, roho ya bamarehemu yetu, na inatutayarisha na shie kusudi twende tujitengeneze, tu prepare namna gani bamarehemu yetu watakuwa. Na hii ibada ni ibada ya nguvu. Ukiangalia mzuri hata maibada ya Pentecost sizoeona ibada ya matayarisho kwanza kwa ajili ya Pentecost. Hata ibada sote ya Noel siaona kwanza hii ndio ibada ya matayarisho kusudi tufike mu Noel, lakini hii iliko ni ibada ya kuko ibada ya matayarisho yenye ilipita Jumajana, na leo sasa ni ibada kwa ajili ya bapendwa yetu benye balishatangulia mumiki yao. Bebesha tutangulia biko munjia shie, tunakuwa na shie munjia yabo ya kwenda kule kwenye biko. Ni kitu ya matata. Sasa ulizo njoi, Garama au sante ya zile roho vyo litayarisha ikwaye. Esko ligaramia mzuri roho yako? Kugaramia mzuri ni kujikaza, kujikosantre fasi moya. Mimi naweza fanya yeye pendeze Mungu, lakini mimi naacha. Leo ni siku ya bamarehemu, isi juma, vraiment mimi naacha. Unatengeneza roho yako, unasafisha roho yako. Kweli ulisafisha? Na kama ulisafisha, wewe na Mungu ndio anajua kama ulisafisha kwa kweli wala kusafisha. Wakati unajipendeza, mimi najipendeza tu, mimi na kwaka nilisafisha, haiko kusema ulisafisha nguo maana yake roho itakata. Lakini kusafisha ni kusudi ya kuangalia ile yenyewe iende mapenzi ya Mungu, na ile yenyewe iende inaweza kupata, inaweza kubeba mbali na mapenzi ya Mungu. Unakwenda kuisaisha na kusema mie vraiment sai mimi nakaba marehemu yangu, mimi nakaba nafika imani. Au tetayarisha na useme jirani yako mzuri. Au tetayarisha na uko na kasirani uliingia nayo humu. Hauko tranquille, hauko bien, hauko posé. Uko tu, ishe sasa. Leo ni sikukuu, unasema mumidomo. Haiko mumidomo, lakini ikuwe kwa matendo, kwa kutayarisha, kusafisha roho yetu. Sadaka ya kwanza. Wakati mpendwa wako alikufa, akwe bibi, akwe mtoto, akwe kijana, akwe baba, akwe mama, akwe shanga, akwe tate, ile siku mimi nawaza na watu wengine walisema kipendwa yake anaenda. Kipendwa yake anaenda. Leo sasa inazidia ile kwa sababu ya nini? Dunia na kuwaka kipendwa anaenda, na zamani mikono weka mai unanawana naye.
unanawana kwa mtu wa kugusa lakini natoka kili unamunawa. Lakini sasa wanatuambia nini? Tutayarishe kiroho. Na vile vile twende tubakumbuke namna gani tutakwenda kubatayarisha kupitia roho yetu, kupitia kusafisha roho yetu, na kupitia pia sadaka sadaka yetu. Uko na watoto 5. Ulishazara mara ngapi? Mara 5. Batatu ndio viko na 2 hawiko. Sava? Siki ya fete sinjoi wanasemaka kinjanja. Mtoto wangu hawezi vala vyeti. Niliona kanguka moya 70 mpaka mtoto wangu anavala hii. Mwingine anasema complete. Mwingine anasema baba, mtoto baba atavala ya 45. Na mwingine anasema nolo wabule sasa ya batoto ile. One kama wangu alishabandilia, ule atavala ya 100,000. Na ile vizazi mbili uliachia ngapi? Ile nyingine uliwakamata, uliwanyonyesha, ulikuwa nabo na ukakuwa bien, na siku alikufa ukaanguka na tension, na sababu ya maseru ukamutayarishia ngapi? Tusikuwe na mapendo ya unafiki. Ya kwanza tayarisha roho yetu, na ya pili ulitayarisha nini kwa ile roho nyesha? Ndio kutayarisha mzuri. Unakuwa tena ubaguzi ya upendeleo. Haiko imani ya kweli. Anatutangulia tu, inaomba tumusaidia, tunawakumbuka. Ni mfano tu, inaweza kuwa baba yako vile vile. Anaweza kuwa alikusomesha, lakini ulifika mkimu wenyewe unaanza pata baba yako anaenda, na ukazimia na tension. Hakukukulia hako. Sasa unatayarisha nini? Ulimwalika? Inaweza kuwa bibi yako, inaweza kuwa bwana yako, inaweza kuwa shangazi yako, inaweza kuwa watumishi yetu. Sasa vile mnakumbuka wakati ya Uvira walienda ku mission ya kanisa, lakini bali tutangulia, tunawatayarisha 1000 francs, 500 francs. Nani mtoto wake anaweza vala nguo ya 500 francs? Siki ya fete. Na kwa wanashinyangulia, toshiri buchafu pale wewe. Mtoto yangu mie. Na mbele ya kuivala na uisha kwa mtoto pakala ye mafuta. Tayarisha roho yako. Mafuta yenye tusafishe. Ndio kwa maana ni ibada ya kabambi na ya nguvu yenye kuielewa vraiment mpaka ukale fasi mwana mpaka imani. Ni imani. Ndio kwa maana kwa siku ya leo banakwenda kutuambia juu ya leo hii neno muhimu yetu iko juu ya ibada kwa ajili ya marehemu yetu. Na kichwa yetu ya neno inasema juu ya njia ya uzima ya kurudi kwa nani? Juu ya Kristo. Juu ya uzima katika Kristo. Na hapa wanakwenda kutupatia neno yenyewe nakwenda kutujenga. Yesu ndio wa kwanza na ndio wa mwisho. Iko na funguo ya uzima na adeze. Iko na funguo ya mauti na adeze. Yenye anafunga hakuna mwenye anaweza ifungula, na yenye anafungula hakuna mwenye anaweza ifunga. Maneno ya buzito. Ni habari yenye Yohane, maneno ya Yesu yenye, neno ya Yesu, masemi ya Yesu yenye Yohane aliona mkisanga ya Patmos. Huyu mtume Yohane aliona. Na alikwenda kusema nini? Ni hii kitabu ya Ufunuo, ni kitabu yenye inaanzika, inasema juu ya maneno yenye ilipitaka, inasema juu ya maneno yenye iko natendeka, na juu ya maneno yenye itakuja. Ndio nakabulika mara 3 hivi. Sasa wanakwenda kutuambia nini? Yesu njoo njia na uzima. Yeye njoo mwanzo na mwisho. Yeye njoo iko na fungulo ya adeze, na iko na fungulo ya mauti. Yeye Kenya anafunga, hakuna mwanaweza kifungula, yake anafungula. Yeye ni wa kwanza na ni wa mwisho. Na yeye vile vile kati ya kuumba kwa ulimwengu au kwa nchi, alikuwa pale, alikuwa neno, na bila yeye hakungetendeka kitu. Sasa tufanye nini? Ni neno yetu kidogo, lakini iko na mafaa ya mingi kutujenga katika imani yetu. Kama Yesu alikuya, kwa sababu Yesu alikwenda kusaidia benye alikuta bangali wazima na benye bashatangulia mumiliki ya wafu. Haiko ubaguzi aseme bale balikuta biko banatikisa tu hii mwili, njoo banasema no, bale njoo benye batakuwa nasaidiliwa ile wokovu inakuya kwao. Jibu ni hapana. Jibu ni hapana. Tukisoma ile Petro wa kwanza 3:19 na ukiishia 3:12 inaangalia namna gani Yesu alishuka mpaka kutumikia wale wenye walikuwa wakaidi, hapa kusikia neno ya Mungu.
wakati walikuwa mdunia, wakati ya safina Noa kutengeneza safina, batu balikufa, balikuwa naambiliwa muingie tu msafina. Batu balipinga na wakaona kama Noa haeneze akili, mvula itatoka wapi? Bale bote, lakini Yesu tena alishuka kusudi ya kubahubiria neno ya Mungu. Petro wa kwanza 3:19 ukisoma mpaka 12 itaona bale bakaidi, ndio nasema bakaidi benye bakusikia Noa. Nashie tuangalie namna gani nashie venye usipende usitendee mwenzako. Bapendwa yetu balisha kutaniwa kule na biko na bezwe na ile maombi yako. Njoo kwa maana wakati wanakuwa kwa bezwe ile maombi yako, inabidi nini? Inabidi sasa mimi na wewe tuangalie namna gani tutatayarisha njia yetu. Tuangalie namna gani ya kujikaza, tubakie waaminifu katika Yesu Kristo. Jua kuna nyingine njia. Waaminifu kwa mwingine haiko kwa yeye tu, yeye ndio njia kweli na uzima. Tutafanya nini sasa? Inabidi tujitayarishe kwa roho na kweli. Itakwenda kutujenga. Ukisikia kiibada yulu hawezi sikia mzuri, lakini ukiangalia kindani ndani ibada moyo ya kabambi na ya boga sana. Yeye itakwenda kutufariji tena, kutusaidia mu maisha yetu ya kwenda mbingu. Tusibakie tu tunarangaranga mudunia na tunajua kama sisi ni wasafiri. Kwa sababu kifo inagabuliwa mu vipindi 2 ama 3. Kifo ya kwanza yenyewe tunaenda kukufa au tunatoka mudunia ni kutosha hii salupete, kutosha hii mwili. Hii mwili wakati inakufa, roho yetu inatoka, roho na nafsi vinaitoka, anabakia tu budongo. Mwili inabakia mwili budongo, lakini roho yetu iko na nafsi iko. Kifo ya kwanza, na mwanadamu anakuambia pale mtu hawezi pangana na mwenye anakufa, acha wafu wazike. No, haiko njoo ile. Kifo ya pili yule mtu mwenye iko mdunia lakini hajue Mungu. Aamini Yesu Kristo. Iko tu, iko zambi, kama ni kufaa hiki anafanya, kama ni kuchinja anachinja, kama ni kuteta anateta, kama ni kuua anaua, kama kusengenya anasengenya, kufaa vitu yote ya mubaya. Ule ni kifo, aisha kufa lakini angali iko natikisa na mwili ya shanti. Anakitembeaka lakini iko mufu ya roho. Sasa yenyewe nasindikiza kabisa kumumufu ya roho ni kupitia nini? Wakati sasa Yesu atakuya kutenga magugu na ngano. Ndio kifo ya milele. Ile ndio tuko ile ndio ya kutenga huku na huku. Make wewe na Mungu hamtaonanaka tena, ndio kifo ya 3 wana ile. Pale hakuna tena muda ya musambo, hakuna tena muda ya kusema no ngoi kwanza, hakuna tena muda ya kuombeana. Ndio ile ya kutengana Mungu milele, ndio ile kifo yenye itakuwa ya umilele. Tufanye nini? Tujikaze sasa kutengeneza maisha yetu. Bwana harusi yakuye kusudi atwale malimbuko. Yeye baimbaji walikuwa kutuambia tunangoya bwana harusi, akiitwa la bibi harusi, na ile malimbuko itaishi miaka 1000 pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. Tujikaze sasa, tuangalie kitu gani inatutenga na Mungu. Bapendwa yetu balisha kutaniwa kule. Usiite imbwa na huko na fimbo, haitakuya. Fimbo yenyewe inaweza kimbiza ba marehemu wetu, ni zambi. Zambi ndio inaweza kimbiza, iko na nita yeye. Mbona yeye kwanza iko yeye, si ajililie. Mjina la Yesu, amen. Amen. Tuko na pretre shukuru minute 3, atafuatiwa na pretre kifungo minute 3. Kipande kimoja cha wimbo heshima ya saa ni ya lazima watumishi ya Mungu. Nilikuwa muujiza, macho yangu ikifungwa, Bwana Yesu akaifungua, macho yangu ikaona. Nilikuwa muujiza, macho yangu ikifungwa, Bwana Yesu akaifungua, macho yangu ikaona.
Yeye tunaenda kusomea maandiko matakatifu. Yeye maneno anatuambia nini? Mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Antuka ile maneno yenye mimi nasikia tu mwanzo ni maneno ambapo iko na uzito ya kabambi kwa kusikia, kama vile mtumishi wa Mungu alisema. Kwa masikio ya kawaida unaweza ona ile maneno ni ya kidogo. Lakini kwa masikio ya ndani, masikio ya roho, ni maneno yenye iko na oga mkubwa. Yenye Yesu Kristo yeye peke aliambia huyu mtumishi wake Yohane Mkisanga, ya kumuonyesha uzito ya bitu yenye alipitia ndani ya dunia, ama bitu yenye iko inapita ndani ya dunia. Na ndio kwa akasema ya kwamba yeye ni wa kwanza na wa mwisho, mbele yake hakuna mwingine na nyuma yake hakuna. Ndio ile ndugu yangu na dada yangu, siku ya leo tunakuwa na mwaliko mkubwa sana yenye ilitumwa mumiliki ya wafu, yenye wenyewe walijitayarisha kwa ile ibada yenye ilipita Jumajana, yenye tuliambiwa ya kwamba twende kujitayarisha kwa ajili ya wenzetu wakuje kufaitikia maneno matakatifu mu nyumba ya Mungu. Na ile maneno ni maneno gani? Tunaambiwa nini? Sasa zimokuko walienda kule na kushindwa kuyoya kwamba yeye anakuwa wa kwanza na wa mwisho, yani alfa na omega. Leo tena wanaenda kusikia ile maneno, sasa zimwa kwao itenda kuwapatia ufariji. Lakini kwetu sisi ambapo tungali na hii mwili ya damu na maji, benye kila siku tuko tunaambiliwa, tunaweza ambiliwa tujitayarishe kila siku. Lakini ndugu yangu na dada yangu, tunakuwa na mioyo migumu. Tuangalie mwaka mmoja tunakuwa tuna ibada yenyewe mara pili ama mara tatu. Yenyewe ibada yenyewe wenzetu wanaisikia muda kidogo mwaka, lakini sisi tunasikiaka ibada kila siku. Hata tuangalie banani wenye biko na masikio ya kusikia katikati yetu, chewe tuko na hii mwili ya damu na maji, nao wenzetu weisha tutangulie. Kumbe watumishi ya Mungu ama mtumishi anatutayarisha kunini? Kusudi ya kupata uzima wa milele. Tuko na sema malimbuko msehemu ya kwanza. Sie na hapa wenzetu wenyewe tulialika kufuatana na nini? Na mwenendo na hali yetu ya kuishi. Yenyewe tutaenda kuishi ama maisha ya uaminifu. Kusudi siku na shetu tutafikia mkutoweka mwa hii dunia. Tunaenda muulimwengu ya pili. Tukumbukiwe na sisi. Lakini tutaenda tu kuzubana kusema mimi nachungaka siku mimi nakufa. Sasa mmoja niko na ndugu yangu fulani, anaweza kuwa kasisi, anaweza kuwa frere, anaweza kuwa diak, mwenye ataendaka kunitumikia. Lakini jibu ni hapana. Tuende kutengeneza kwanza njia yetu kusudi siku tutakuwa na simu ulimwengu ya pili. Tusienze tena kuanza kupiganishiwa, kuanza kutolewa sadaka kusudi tupate wokovu. Lakini tunashauriwa nini? Tuendelee kujitayarisha kila siku mu maisha yetu ya uaminifu kusudi ile siku ya asubuhi mtukufu na sisi tukue miongoni mwa washindi pamoja na Bwana. Kama ile itakuwa nia yako na nia yangu, ibarikiwe leo na hata milele. Amen. Amen. Tuseme asanti kwa Mungu Baba yetu ya mbingu, mwenye tena kupitia neema yake ametunemisha kupatikana ndani ya nyumba yake. Na sagisi tumekusha kuhubiriwa na watumishi. Leo ni ibada kwa ajili ya wandugu zetu ambao wamekusha kutangulia ngambo ya pili ya maisha. Na sagisi mtumishi kwa maingilio yake alisema hii ni ibada inakuwa ibada kubwa, kwa sababu na Pasaka na Noeli na Pentecost ni maibada ya sikukuu, lakini azitanguli wake nyingine ibada ya matayarisho. Lakini hii inatanguliwa na ibada ya matayarisho. Na ndio maana ndakumbuka hapa kwenye Yohani alienda kuona, ukianza pale yulu aliona mwangaza mwa ya hatari. Aliona mtu kwa vile tuseme diama ama oro mwa yenyewe nasafishwa sana, na kona iko na mwangaza sasa vile umeme. Na wakati sasa aliona ile yote, alianguka kifudifudi. Na sasa alianguka, na ndani ile sauti mulitoka maneno ya kusema mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Mimi mwenyewe nakuwa na fungulo ya kufunga na kufungula. Kitu yenye mimi nafunga hakuna mtu anaweza ifungula, na kitu yenye mimi nafungula hakuna mtu mwenyewe anaweza kuifunga. Mimi ni Alfa na Omega. Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Na ananikumbusha sasa kusudi batu mingi benye biko kwa ekole primaire ya imani, hii mambo inakuwa kasa vile na bapita pita. Nakumbuka kati Yesu iko na wanafunzi wake,
alipanda na Petro, Yohane na Yakobo kumulima, na kule nafasi walienda kuona Musa, walienda kuona Elia. Batu walikuwa kufa, lakini balionekana pale na balikala nabo fasi moja. Na sasa tunajua wanafunzi wakaanza sema wangipenda taba enge pale hema tatu. Yesu alitamani kubonesha nini? Kama yeye anakuwa na uwezo ya chini na hapa kudunia na hata ya mbingu. Ni pale alienda kubonesha batu walishaka kufa. Anaenda kubonesha pale. Ni kusema nini? Na ni yeye Yesu alishuka ile siku ya kufa yake, alishuka pia vile vile makusudi ya wale wa ndugu zetu ambao walienda na walikutia shingo ngumu. Na kwetu sasa na shiwa pendelevu wangu benye tunakuwa na ile neema. Iko sagisi mtu kwa mu prison, kwa kumalizia kwa sababu tumepewa na wakati kidogo. Sasa mtu kwa mu prison na nasikia bandugu yake banakia pale banamuita fulani, unafunguliwa na mwenye anabakia mula anaanza kumbuka huko kumungini. Bona grand frère, kuna mamwaye, kuna connaissance na ba procureur. Bone kuna connaissance na ba OPJ. Anaweza shindwa hata na mimi kisi ya kunitosha mwe kifungo. Na ndio shie tuko na connaissance na ba OPJ. Tuko na connaissance na ba procureur. Kwa sababu ya nini? Tumenemika kuingia mkanisa ya Yesu ambaye anaongozwa na mitume. Ofrande yetu na kujitakasa yetu itatosha ndugu zetu kweli nafasi ambayo inaenda kupatikana. Kama ile mafikiri itakuwa na nafasi kwetu, Mungu ende kuibariki. Amen. Amen. Tujikazi, kwa sababu ni ibada mwenye ukiangalia sana tu kudunia kidunia sasa inawezekana. Tusikwe banafiki. Munafiki njo ile unafiki tunafanyaka. Baba alikufa, mama alikufa, mtoto alikufa. Lakini sio namwambia tu anatangulia. Tusha sababu ule. Unamsahabu deja. Kipendwa wako. Unamsahabu. Dada, kaka, mtumishi mwenzako. Utamsahabu aye. Utamsahabu aye. Na kuko venye bapendo hao walikufa lakini ayatokaka mkichwa na moroya. Samuel anamukuiaka. Na Samuel aliandikaka dada. Alikufaka, baba alikufaka mu 1910. Mu 2010. Hata sababuaka ile siku. Sasa leo kuibada unaisahabu. Haiko kutuelewesha tena ibada kusudi tuelewe, lakini tuogope zambi na tualike mapendo yetu kukubali kama Yesu anakuwa na uwezo ya chini na ya yulu na hapa kudunia. Vitu vinavyoonekana na visivyoonekana, yeye anakuwa msimamizi wa vitu yote. Anayua yote. Tuamini kwanza vile. Hapasa nilishaelewa lakini hauamini. Kuamini ni kukubali kuamini Yesu Kristo katika njia zake. Na kuogopa dhambi. Tu wapendwa yetu, ndio utaelewa sasa mzuri. Kumbi c'est vrai, bali tutangulia. Mimi nakumbuka ile wimbo yetu yenye nambari 5 kuplea mwisho. Ni tabibu wa karibu. Mwenye kufa na asishindwe na kufa. Wakati usishindwe na kufa ni maana yake ya nini? Hii mwili ya damu na maji inarudi yangu udongo. Lakini roho yako inaendelea na maisha. Na ile maisha inaomba ilishwe. Inaomba ifugwe mzuri, ikuwe bien. Itakuwa bien wakati gani? Ni wakati unakwenda kusikia neno ya Mungu. Batu yote banakuwaka bale maro zote. Banakuwaka na kuinvite, banabainvitaka. Tunaweza kubainvite. Lakini pia huko mwenye angali muropia na iko napinga. No, mimi sitenda pia. Alipinga hapa kudunia na anaenda pinga pia kumiliki ya wafu. Biko bashindikane. Na kuko viko na haja. Na mie mbona anione. Mbona wakati nilitoka mudunia alilia sana. Na wakati yenye kunawa mai mbuzi zilikufa, michele, kuku zilienda, mitamba walienda na kuku. Sasa leo
Leo aye usha sababu. Vraiment tujikaze sana. Mujina la Yesu. Amen. Amen. Bo atungetoka tuko na Kasisi Baraka kutoka msiriko ya Kitutu. Tunamwalika dakika 2 kipande ya wimbo. Karibu Kasisi. 2 minutes. Nafuata sikio sauti ya Mwokozi ikishuka toka mbingu, nao wataamka ikishuka toka mbingu. Mwalimu akafika ndani ya darasa, akagabulia makaratasi ya mweupe, na akamwambia kila mtu achape kitu yenye inamfurahishaka. Wakati watoto walichapa, wa kwanza akaleta sanamu ya kinga, akafasiria, akaambia mwalimu na benzangu wanafunzi, mie hii kinga yangu sasa mimi nakwaka kwetu inanifurahisha sana. Banafunzi wakapiga mikono. Wa pili akaleta sanamu ya imbwa, akafasiria, akasema, mwalimu na benzangu, mie hii imbwa yetu inanifurahishaka sana. Na mpaka vile banafunzi balikuwa napita autour de rôle, na kulikuwa umoja akakuya na karatasi kokia nalia, nile karatasi tiko mweupe vile. Benzake bote bakazomea. Huyu maki hakuna hata kitu mwe namfurahishaka. Mwalimu akamuita kwa upole. Mwalimu akamwambia, we bone ya uchape? Akasema, mwalimu, mimi nakwaka tuna kitu mwe namfurahishaka, njoo Yesu Kristo. Njoo mimi naonaka wa kwanza na wa mwisho maisha yangu, na siweza mchapa. Wandugu wapenzi, ibada yetu inachanga wazima na wafu. Sisi wazima kwa leo, nini tunaona ya maana ndani ya maisha yetu? Na wa marehemu wetu ambapo tunakuwa ndani ya ibada takatifu kwa asubuhi ya leo, nini nanyi mnaona ya lazima katika maisha yenu, ingawaje mko kule kumiliki ya wafu? Yenye tunabapatia shurti nyinyi wa marehemu zetu, Yesu Kristo ndio amekuwa wokovu, amekuwa wa kwanza na wa mwisho. Inabidi musamee. Ingawaje mlitoka katika hii dunia, muko na makonfli na benye balibatosha hapa, musamee. Musijenge minara ya chuki ndani ya mioyo zenu, kusudi sa mtumisha atabatuma pembeni na mtume wa wilaya, mupokee ile masakramenta. Ibarikiwe mjina la Yesu. Amen. Amen. Na huko mwenye angeenda kwa na konfli na mwenye alitoka mwa hii dunia, alikufa, aisha badilisha maisha. Ule aliendana deni yangu ule, Mungu amuone tu mpaka huruma sana. Ile roho samea hayo, ita alika hayo, isikie neno ya Mungu. Huko na mutilia barriere, nawe kuko matakutilia barriere.
tutende mema, tukue na moyo ya kusamea. Acha ile kama mwenzako anatangulia milki ya wafu, alika yeye akuye kusikia neno ya Mungu, abadilishe maisha, atoke pahali pa mateso aingie pahali pa kungojelea. Sawa vile Paulo, maandiko yanasema kama akaenda paradiso au peponi, anachunga fasi ya mangojeleo, fasi ya kuchungia peponi. Sawa vile mwingine, ule mwenye alikuwa na Yesu kumsalaba, akamwambia leo hii utakuwa na mie peponi ama paradisoni, fasi ya mangojeleo kwenye kuna tena problem, anangoja Yesu kusudi akuwe malimbuko. Ndio kazi kabaki. Mwanangu, dada, musona na pamoja Aisha toka muunani. Noko napiganishia mpaka na mimi nifike. Usinitaie ule. Aisha kakufa ule. Uko nenda wapi? Samea. Akuye naye apate wokovu. Ule manifaka hivi. Kule kwenye anakuaka kule, mamu pengine fimbo ya chuma sasa. Njoo maombi. Ndugu yangu, samea. Ita yeye. Kubali. Bikuombeye. Kusudi na wewe ukue na heri mwisho mzuri. Na wewe watakusamea. Juu tukianza samiliana makosa, huyu yuko na hii, yuko na hii, yuko na hii, lakini tuzidi kuchukuliana na kupiganisha kosa na dhambi. Kusudi ile siku ya siku tukufu tukue na heri mwisho mzuri. Yeye ndio mwanzo na mwisho. Yeye ndio njia kweli na uzima. Ingine nini tena? Achana na konfli na watu wenye wameshatangulia milki ya wafu. Konfli na watu, bwana, siwezi fanya hiki. Acha decision. Uko mtoto ya Mungu, uko mtumishi ya Mungu, mpakaliwa mafuta. Ndio kwa maana tujikaze. Huyu mtume aliandika maneno yenye alikwenda kuona. Ni ya kungojelea kurudi kwa Yesu. Sakramenta naomba banazipita ndani. Kusudi ya kukua kiumbe kipya. Shurti naomba kubatizwa kwa maji na kwa roho na kusherekea karamu takatifu. Inaomba pia ile yote inatimilika kwa marehemu yetu. Inaomba inatimilika. Haiwezi wezekana, iko. Inawezekana. Tujikaze tu. Kusudi ile siku ya siku tukufu tukue na shema limbuko. Kwa sababu hakuna bebi nashindaka Mungu. Hakuna bebi nashindaka Mungu kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Huyu mtume alikuwa na nia, bekwa na nia baue huyu mtume. Kuba mitume yote bayabaona uwawa. Kisha mateso kabambe anashindikana. Huyu ndio mtume alishindikana kwa Yohane. Mwenye aliandika Ufunuo ndio alishindikana kama mitume yote kukufa. Bamufaa hivi akufaki. Bamufaa hivi. Bwana huyu mwana anashindikana kwenda kumtupa mkisanga Patmos. Na kule alizimia, ndio aliona malaika alikuya kusudi ya kumfungulia tena neno yetu ya leo. Hii inatusaidia. Ni maneno ya Yesu yenye alikwenda kuona. Kwa mitume yote tukue na huruma kusudi na shie ile siku ya siku tukufu tupatikane na wapendwa wetu tusipozimia roho. Jina la Yesu. Amen. Amen. Wimbo wa kumaliza mahubiri. Yeah.
wapendwa wetu wenyewe washatangulia ngambo ya pili ya maisha. Hiki Wakorinto wa kwanza sura 15 mstari wa 29. Itakuwa namna gani? Itafanyika nini wakati wafu hawafufuliwa, wao wanaobatizwa kwa ajili ya wafu na ufufuko haiko? Kwa sababu kulikuwa ubishi katikati ya Wafarisayo na Paulo. Mtu akikufa anakufa tu, na njo vile na kwanza kula byako kunya byako na basi na kiisha yako yote, njo mafundisho walikutaniwa nayo. Yesu alifufuka. Na banawaambia si Yesu alifufuka. Ai sasa. Na anasema ninaandaa makao. Wakorinto wa kwanza 15. Utakuta gisi namna gani batu banabatizwa kwa ajili ya bafu. 29. 15 kusudi ukubali, naomba unakubali kwanza kama Yesu alikufa na akafufuka. Wakati unakubali vile, sawa. Kuna kwa wengine wakaniambia sasa no, ile utu nasema kweli, lakini ile kufufuka baba iko kuko siri, no siri gani? Siri gani? Kuba wanasema yote iko vile, lakini pale kufufuka ndio kuko siri gani? Akufufuka inaomba kuangalia. No, maandiko ndio inasema na shie tutafufuliwa. Kumi tujikaze sasa, tuangalie namna gani tutapokea karamu takatifu yenye nataka kugeuka mwili na damu ya Yesu Kristo. Na bamarehemu yetu bataipokea kwa mtume wa wilaya, kwa mtume mkuu batakwenda kuipokea. Kitu gani inaweza kutenga na karamu takatifu? Jiulize, jiangalie. Kuambiana masikio na kutesa. Inge wao kuambilia masikio na mwambia sema nguvu kama basemaji. Na kisha unamupa lisikio anaendelea, kesho tena ataita anaendelea. Kisha anachafula roho yako. Ulikuwa na roho nzuri anakutia roho mbaya. Vya masikio vinakuwa na problemi. Sokea kwa nikwambie, hautatega pua lisikio. Uyue sasa. Bia mara mingi bia masikio abizoe jenga. Na ndio maana unakuta kali sikio anakatala anavitoshea. Aseme anatosha lisikio. Hapana. Nilikuwa kwa miliano sio vitu abika. Acha kwa miliano masikio unauzi. Tegemea Mungu wako. Safisha leo wala kesho. Unaweza toka ndani ya dunia hii. Yenyewe utabeba ni ile kuamini Yesu Kristo. Yeye ndio njia kweli na uzima. Hatuna muda wala saa. Hatuna kontra na sema naona maisha yetu. Na kontra ngo yesha sitatoka. Bwana. Akikuwa akwe mtoto, akwe mtumishi, akwe baba, akwe mama, sana haina nafasi. Asi hapa ndio nafasi ya mzuri kwenda fia. Hapa no. Haina kefa hata barabara. Alikuwa la tu na njoo maisha. Hakuna, ndio maana tayarisha maisha. Safisha ile nya iende na ndugu yako, ile nya iende na jirani yako, ile nya iende katikati wewe na Mungu. Kuko bariere ya kabambi, kuko mbali, inakutosha muwepo ya Mungu. Ukaribie, utubu, usafishe roho yako kusudi ikutie pembeni ya Mungu. Wakati tutasherehekea karamu takatifu ile siku ya asubuhi mtukufu, tutafufuka pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. Tutakuwa malimbuko ile ufufuko ya kwanza, tukuitwe babibi harusi. Tutacheza na kuruka na kuimba pamoja na malaika. Mjina la Yesu. Amen. Amen. Nambari kuplay ya pili, wimbo cha kitubio. Nambari 25.
lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Kufuatana na ujumbe niliopewa na habari njema, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, dhambi zetu zimesamehewa. Amani ya alifufuka iwe nanyi. Amen. Asante Baba wa mbinguni, na shukrani tena mkubwa kwa kwenda kutupatia mwana huu tena kwenda kutuma mwanako Yesu Kristo kutufia kwa ajili ya dhambi zetu. Na ulisema tukiwa wawili ama watatu kutanana tufanye hiki tendo kwa kwenda kukumbuka wewe. Sasa tunakuwa zaidi ya ile. Kubali mizigo mizito ya dhambi wana wako. Vile vile Baba mtakatifu, hakuna amri yenye kujuu wakati tunakwenda kutenda matunda ya mapendo. Baba mtakatifu, munakuwa uvumilivu. Munakuwa pia vile vile kunyenyekea. Munakuwa Baba mtakatifu pia vile vile furaha ya kusikiliza neno yako na kadhalika. Njoo kwa maana yote tunaacha mikononi mwako. Na sasa Roho Mtakatifu, tunakuomba utuwezeshe kutupokee ndani ya mkate huu na ndani ya divai hii ndili mwili na damu ya Yesu, na itusaidie tuchukue karamu takatifu vile inavyostahili. Amen. Amen. Na sasa Bwana anatualika twende kushirikia karamu takatifu. Meza ya Bwana ni tayari kwa ajili yetu. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ninatakasa mkate na divai kwa ajili ya karamu takatifu, nikitia juu yake sadaka upekee ifao milele na milele. Kwa kuwa Bwana alichukua mkate na divai na kubariki na kusema, huu ni mwili wangu uliotolewa kwenu. Hii ni damu yangu, damu ya agano jipya, iliyomwangika kwa ajili ya wengi, kwa ajili ya msamaha wa dhambi. Mule na munywe. Fanyeni hii kwa kunikumbuka mimi. Kwa kuwa kila mara mtakapokula mkate huu na kunywa divai hii, mnajulisha kifo cha Bwana mpaka hapo atakaporudi. Amen. Amen. Mwili na damu zinatolewa kwako. Amen. Tunapiga asanti kwa kwenda kulinda utaratibu ya kusherekea karamu takatifu ya ndugu watumishi, na hivi shirika inaalikwa kukaa chini. Sasa kusherekea karamu takatifu ya shirika, tutaimba wimbo yetu ya nambari 62, Mungu wa huruma, kama ni vile. Na sasa Bwana anatualika kwenda kusherekea karamu takatifu. Yeah.
morale d'un cœur fidèle. Un cœur fidèle, un cœur. Oui, la dame est sur la marehemu. Ndako ya Nzambe, donzi, ndako ya Nzambe. Ndako ya Nzambe, donzi, makinga pema, pamboni kona seko. Tunafunguliwa, tulikuwa mkifungwa juma kabisa ya marehemu, nipe sasa. Hata ipendeze Mungu. Ewa basi tukua na kandamizo ewa jikaze. Kama ipendeze Mungu, ujikaze uache tu. Uendelee na ile maisha. Hayo usema mimi nafunguliwa leo. Narudilia vyangu vya mubaya sasa. Si tunamaliza? Juma ya nguvu hii. Hapana ndugu yangu. Hapana. Zidi kuchunga utoto ya Mungu. Kusudi ile siku ya asubuhi mtukufu. Atujue siku wala saa. Siku Yesu atakuja. Kusikuwa hata mmoja wetu atakwenda kubakia. Nasie na benye banakwenda kumiliki kungambo ya pili ya maisha benye biko kule. Nasie na hapo kusikuwa mwenye atabakia. Itakuwa furaha ya mkubwa. Na kuna kwa wengine wanasema no bali fulani ndio na Petro anakwenda kuandika mkitabu yake ya kwanza sura yake ya 4 mstari wa 6 inakwenda kusema hivi, kusudi uisome uangalie mzuri kama kusikuwa wakubishia kama kusikiaka injili.
inasema hivi: maana kwa ajili hii hata wafu walihubiriwa habari njema, ili wahukumiwe kama watu katika mwili, lakini wawe hai katika roho kama Mungu alivyo hai. Usibishie, kwa sababu tutalamuka tena na ingine miili ya mzuri, miili yenye iko yenye itakuwa hakuna mwenye hata kufukaka, hakuna batu yote no kuwe mtenda zambi no siko, lakini hukumu itapita. Usiseme haukusikiaka. Ndio maana inaomba tusikie, kwa sababu nini? Wahukumiwe katika mwili. Baangalie vraiment ewa na kubili pia balikuwa na kuinvite wewe. Mbona haukusikiaka? Si ulihubiriwa wewe lakini haukufika. Njoo inakwenda kusema hapa sura 4 Petro wa kwanza mstari wa 4 sura 4 mstari wa 6. Usiseme kuhubiriwa kwa mwili wako, uhukumiwe katika mwili kusudi kuwe hai katika roho. Nashie tuangalie namna gani tujikaze. Usiseme mimi natoka leo mkifungo, nilimaliza kufunga leo sasa. No, bamaremu yetu biko tayari sana kusudi ya kuangalia namna gani. Ndio kwa maana tunawalika mshimame kusudi tufanye ombi yetu. Kwa sasa tunazikubali nafsi kutoka milki mbalimbali za kiongozwa na malaika kunako altare ya neema iliyojengwa kwa mtume wa wilaya kunako mapendo ya Yesu Kristo, atakaye zigabulia sakramenta za nyumba ya Mungu. Tuko na shukrani ili kupitia sadaka ya Kristo ya neema na ya wokovu iliyotolewa kwa manafsi katika kifungo mujini ngambo mwenye tangu leo wanaingizwa katika ustahili wa Kristo kwa altare ya neema, na juu yao mlango wa ufalme wa mbingu umefunguliwa. Tunafurahi kusudi nafsi zilizo tayarishwa ndani ya shirika zimepata wokovu. Tunashukuru kwa sababu mapendo ya Mungu aliyeziumba amezikubali. Neema ya Yesu Kristo imezikubali. Ushirika wa Roho Mtakatifu ubaki nanyi wote leo hata milele. Amen. Amen. Tunaimba wimbo wetu ya nambari 15 kwa kwenda kusindikiza marehemu wetu. Kwa yote ambao umekwenda kututendea tena, kwenda tena kupatikana ndani ya nyumba yako, kwenda kuanza na kumaliza wewe, si jambo rahisi, lakini ni mapenzi.
kutoka kwako. Ni ibada ya mkubwa yenye tulikuwa na wapendwa wetu ambao wanakwenda tena kusherekea vipaji vya mbingu. Ndio kwa maana Baba Mtakatifu, mchana huu tunaacha mikononi mwako. Uwe mchana wa baraka kwa wana wako. Watoke hapa Baba Mtakatifu, waende na barikiwa. Kenye kinaweza zuru wana wako ama watumishi wako kwa nje na kwa ndani, tunaileta mjina la Yesu. Vile Baba Mtakatifu, tunakwenda kuleta sasa sadaka mikononi mwetu. Wana wako walijinyang'anya kidogo yao kusudi ya kwenda kutoa kwa ajili Baba Mtakatifu ya nafsi zilio ngambo ya pili ya maisha. Ndio kwa maana Baba Mtakatifu, tunakwenda kuleta baraka mikononi mwako. Uende kuzidishia mifuko uliotoa. Uende kuzidishia pia Baba Mtakatifu hata makazi mbalimbali ya wana wako walijinyang'anya kusudi ya kuja kutolea wewe. Tunakwenda kuleta sasa Baba Mtakatifu nyumba za matanga, tunazitia mikononi mwako. Wewe ndio ufariji mkuu, na tujue ya kwamba sisi wote ni safari yetu ile. Kwenda kuleta Baba mwema pia vile vile vita Baba Mtakatifu, tembelea wakubwa wa nchi wakwende kupatana. Ona namna gani damu ya mwanadamu haina valere tena. Damu imemwangika Baba mwema, lakini wakati amani itakuwa, watumishi wako watapanda vilima na kushuka mabonde kutafuta kondoo ambaye yakuwa tayari. Hatutaacha kazi yako nyuma. Sisi wenyewe hatutaweza makazi hii mpaka ni nguvu na uwezo kutoka kwako, na mipango mbalimbali ya kazi yako tunaiacha mikononi mwako. Wende kutubariki na kutusaidia. Watoto kanisa yako ya kesho, uzidi kuwapatia nguvu na kuwabariki. Vile vile Baba mwema, wacha wazito, vile vile Baba mwema, wenye kulilia watoto, wajane, mayatima, wenye kupungiwa mkate wa siku, tunawaleta mikononi mwako. Uzidi kuwalinda na kuwakinga. Hatutasahau kusema tena vile vile wagonjwa wote wa roho na wa mwili tunawaacha mikononi mwako. Baba mwema, tunakwenda kuleta Baba Mtakatifu kipande ya nchi, watumishi wako wanaenda mashirika yetu ya kuachana. Baba Mtakatifu, wende kuwapatia nguvu na kuwalinda na kuwakinga, waende na kurudia kwa amani na salama. Yale ambayo tukutamka utuzidishie nayo kama vile nyongezo. Kunaweza kwa mwenye alisema mie Bwana hitaji yangu ikusemewa, lakini tunechanga yote mfungo moja kabla hatujafungua kinywa yetu. Umejua kama kila mtu anahitaji niki ama kile. Ndio kwa maana Baba mwema, tunaomba isikuwe ya mapenzi kutoka kwetu, lakini kwa ya mapenzi kutoka kwako. Tulikuwa na mengi lakini tunapungukiwa na maneno. Tunashunga na utume makoani, majakona, ndugu na dada bila kusahau wapende tunawapa pili ya maisha. Mjina la Yesu tunaomba hivi. Amen. Amen. Neema ya Bwana Yesu Kristo, mapendo ya Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe na vikae nanyi wote. Amen. Utafurahia nyumbani mwa Bwana.
ce monde, s'empresser pour atteindre notre beau. Tabac et frères, si les eaux profondes, par les seigneurs qui dehors tirent beau. Sur l'océan, si vaste de ce monde, s'empresser pour atteindre notre beau. Tabac et frères, sur les eaux profondes, par les seigneurs qui dehors tirent beau. Comme par les vents, les flots avec des masses, contre ta barque, songe de soudain. À ton pilote, garde confiance, car il n'est dominé sommet, sur l'autre bout, la souffrance bannie. Sur l'autre bout, on tarit tous les pluies. Sur l'autre bout, souffre notre patrie. Sur l'autre bout, règne notre Seigneur. Na kusudi mtu akwe na kazi ya mzuri, kusudi mtu akwe mshilimu na waingine mtu. Kuna wakati ya kuangalia no kiato ayatakata inaomba itakata, nguo inachafuka inaomba ifu, nyele sinakuwa mubaya inaomba itengeneze, mafuta iliisha inaomba viuzi. Sasa unachanga vile vyote sema mtu wangu remana mimi naweza penda nini kwa yake aliteswa. Aliteswa. Leo litope iko anakunja kwa pantalo. Hapa kusichafu. Shuba muone kaiko na ndio kazi ya kuimba. Tunakuwa munjia yetu ya kwenda muuzima wa milele. Tujikaze sasa, shaba yetu na nia moja. Tunangoja kurudi kwa Yesu. Tubaki waaminifu. Kwa sababu siku ya kuja kwa Yesu inakaribia. Tusitoke mshaba yetu. Tulisinye, tulikubali. Tulishasinye deja. Matopeko mingi, lakini kusudi sauti yangu mzuri. Repetition ndaenda tu. Japo eso likatika, japo godio haiko bien, lakini kujitahidi. Leo tunakwenda kuimbia bien. Na kuma matasema baimbaji leo walimba bien. Akafaa nini? Sina wewe na huku yetu kwa mwimbaji. Watoto wanakwenda kutuimbia bien mzuri. Bakubwa pia vile vile. Na bamaremu yetu tunajua kama wanachunga ile siku ya kuja kwa Yesu. Ndio shaba kusudi ile siku hata umoja wetu asikose. Vraiment courage. Sina ya kubapa, lakini Mungu mwenye Mungu anatumikia anajua maisha yenu babia. École de dimanche. Mungu anajua ya zaidi. Na wao wanawakia tu kusema no. Basi si vingi vale. Wanawakia communauté tu. Ujikaze na wewe, hatukuhukumu, lakini uongezeke ndani ya kikundi. Itakuwa furaha ya mkubwa tena ile siku ya kuja kwa Yesu. Tunawatolea accent sisi. Okay, ibada yetu